Gadartini. I will to interpret a video. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dear teachers, usually the tradition of Teachers' Day is filled with inspirational word and rhetoric. I'm sorry, but today my speech will be a little different. I want to speak as it is sincere heart to all Indonesian teachers from Sabang to Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Dear Indonesia teachers, your task is the noblest and most difficult. You are tasked with saving the future of the nation, but are given rules more often than play. You want to help students who turn out to be in class, but your time is up doing administrative tasks without obvious benefit. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. You know very well that a child's potential cannot be measured by exam result, but he was forced to be impressioned because he was urged by various stakeholders. You want to take students out of the classroom to learn from the world around them, but the curriculum that is so dense closes the door of venture. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. You are frustrated because you know in the real world the ability to work and collaborate. What will determine a child's specialty is not memorization. You know every child has different needs, but uniformity has encouraged diversity as basic principle bureaucracy. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Every student to be inspired, but you are not given the trust innovated. I won't leave you blank. Change is a difficult thing and full of incomprehensibility. One thing is for sure, I will fight for the freedom to study in Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. But change cannot start from top. Everything start and end with the teachers. Don't wait for the honors, don't wait for the comment, take the first step. Tomorrow, wherever you are, make small change in your classroom, just the class discuss, not just listen. Give student the opportunity to teach in class, trigger a social service project that involve the whole class. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri.
tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Find a talent in a student who lack confidence. Offer help to teachers who are struggling. Whatever a small thing it is, if every teacher does it simultaneously, this big ship called Indonesia will definitely move. Happy Teacher Days, the freedom to learn driving teachers.